Alright mga boss, so April 20, 2026, araw ng Lunes mga idol. So magbibigay tayo ng probable or guide mga idol. So bago tayo umpisa, recap muna tayo sa result mga idol. Okay, sa 2 p.m. 9-0, sa 5 p.m. Double 118, sa 9 p.m. 531. Okay, so pasensya na hindi tayo nakapag-upload kasi mayroon tayong nilakaw or pinuntahan na importante mga idol. Okay. So ito, 'di ba? Sabi ko sa inyo baka madili lang kung sino nakapatuloy nito mga idol. So congrats mga idol kung sino nakapatuloy. Okay. So congrats sa nakapatuloy nito mga idol. 029 Rumble. Okay. So, yan. Okay, so ready na yung papel at saka ballpen. Dahil ibibigyan na natin to mga idol yung probable or guide para bukas, para ngayong araw. Okay, sorry. So shout out sa inyong lahat mga idol, lalo na yung mga solid followers at saka solid viewers. Okay. 5 best combination. Sabay lang sa willing mo sabay. So kung hindi, iwanan nyo lang mga idol. Okay, best number 1, natay. Okay, 2, 4, 0-4-5 mga idol. So TR or magrambol, parsya po mga boss magrambol ha. 0-4-5. Okay, so alam nyo na 0 is 1, 1, 4, 5. 0 is 1. Okay, 1, 4, 5. So natay depensa 2, 4, 5. So kung ganahan kayo, pwede nitong i-beat nyo mga idol. Sindikato yan sa 0. Okay, kung magsindikato yung 0, 1, 1, 4, 5. So ang depensa natin 2, 4, 5 mga idol ha. 2, 4, 5. Okay. Next. Best number 2. Best number 2 natay. Okay, 2, 4, 7. So pwede siya 2, sorry. Okay, 7, 4, 2. 7, 4, 2. Okay, so TR or magrambol parsyo po mga boss, magrambol. So pick up lang sa plastada mga idol. Kung 2, 4, 7, okay. 7, 4, 2. Okay, natay depensa 2, 1, 4. Okay. Sindikato ng 1 is 0 ha. 2, 0, 4. Okay. Kung magsindikato ang 1, 0, 2, 0, 4 mga idol ha. 2, 0, 4. Okay, so kuha. Next. Best number 3. Best number 3 natay 294. 294. Okay. So TR or magrambol, parsyo po mga boss magrambol ha. Natay depensa 284. Okay, 284. Okay, next. Best number 4. Okay, best number 4 natay 0, 4, 3.
So alam nyo na ha mga idol. Okay, 1, 0 is 1, 4, 3. So TR ha, TR or magrambol, pasyo po mga boss magrambol ha. 0 is 1 ha, kung magsindikato ang 0 is 1, 1, 4, 3. So depensa mga idol, 0, 1, 4. 0, 1, 4 mga idol. Okay, 0, 1, 4. Okay, so kuha. Next, base number 5. Okay, base number 5 natay 9, 4, 5. So TR or magrambol, pasyo po mga boss magrambol. Kung magsindikato 6, 4, 5. Okay. So yan ang 5 best combination natin. So sabay lang sa willing mo sabay. Pabonus. Natay pabonus number. Okay. 2, 6, 4. TR or magrambol, pasyo po mga boss magrambol ha. Natay depensa 5, 6, 2. Okay. Pabonus 2, 6, 4, depensa 5, 6, 2. Next. Okay. So 306. So TR or magrambol, pasyo po mga boss magrambol. Natay depensa 2, 6, 3. 2, 6, 3 yung depensa. Okay, so kuha. Next. Iskalira mga idol, iska. Iska number. Okay. 5, 6, 7. TR or magrambol, pasyo po mga boss. Okay. Eskalera 5, 6, 7. Kung magsindikato 9, 5, 9, 7. Okay. Kung magsindikato yung 6. Okay. Next. Base number 2 nga eskalera. Okay. 7, 8, 6. So TR or magrambol, pasyo mo mga boss. Kung magsindikato 7, 8, 9. Okay. Kung magsindikato yung 6. Next. Base number 3 sa eskalera. Kung ganahan kayo sa eskalera, pwede yung i-bet. Pero kung hindi, iwanan nyo lang mga idol. Okay. 0, 9. Okay, 0, 1, 9. So TR or magrambol, pasyo mo mga boss magrambol. Natay depensa 0, 1, 6. 0, 1, 6 mga idol. Okay, 0, 1, 6. Okay, kuha na. Kung mag-raise back to mga idol, 2, 0,
1. So TR or mag-rumble partial po mga boss, mag-rumble 201. Okay. Double. So pick up lang ha kung saan kayo, sa double or sa escalera or sa 5 best combination natin mga idol. Okay. Double number. Okay. Base number 1 077. So TR or mag-rumble partial po mga boss, mag-rumble ha, mag-rumble partial ball. Okay. Base number 2 sa double 0 0 03. Ano ba yan? 300. So TR or mag-rumble partial po mga boss. Natay depensa 100. Okay, so yan. Base number 3 sa double. Okay, 700. So TR or mag-rumble partial po mga boss, mag-rumble. Okay. So natay depensa 500. So yan lang. Okay. So yan lang ang ano natin double. So pick up lang kung ganahan kayo sa double. Pick up lang. Kung sa escalera, pick up lang kayo. So nasa inyo na lang yung papili kung saan kayo, kung sa 5 best combination or doon sa escalera or doon sa double. So yan lang. So good luck and God bless sa inyong lahat mga idol. Think positive lang mga idol.